आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ पेश करूँगी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी कौम आद। हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद के नबी हैं। तो इनका पूरा किस्सा देखने के लिए सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक, ताकि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर बात अच्छी तरीके से समझ आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियो इस्लाम के मुताबिक आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। शुक्रिया। तो अभी हम शुरू करते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम इनके अजदाद थे। हज़रत हूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के पोतों में से थे। कौम आद एकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती ओमान और हज़रा मौत के दरमियान रेत के टीले वाले इलाके में आबाद थे। ये इलाका समंदर के किनारे था। कौम आद के लोग रिहाइश के लिए खैमे पसंद करते थे। बड़े अच्छे करके खैमे बनाते बहुत हुनरमंद कौम थी। कारीगर लोग थे। ये पहाड़ों पर महल बनाते थे, बहुत पक्के, पर रहने के लिए नहीं। ये पैसे और वक्त का फजूल इस्तेमाल करते थे। बहुत ऊंचे लंबे सख्त जान के लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बाद सब लोग तौहीद पर थे। फिर नस्ल बढ़ी तो शैतान इनके दिलों में वसवसे डालने लगा। फिर इनमें से कुछ शैतान को पूजने लगे, फिर कुछ बुत परस्ती करने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों के दरमियान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि तुम रहते खैमों में हो, पर महल क्यों बनाते हो, वक्त क्यों ज़ाया करते हो? अल्लाह ताला ने तुम लोगों को सब कुछ दिया है। तुम लोग मेरी पैरवी करो, अल्लाह पर ईमान रखो, मेरी बातें मानो। पर इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। ये लोग अपना जैसा किसी को नहीं समझते थे, इसीलिए इनसे सब डरते थे। कोई इनके सामने नहीं आता था। इन्होंने लोगों को बहुत समझाया, पर इन पर कोई ईमान नहीं लाया, उल्टा तकब्बुर करने लगे। कौम आद ने बिला वजह ज़मीन पर सरकशी शुरू कर दी और कहा कि हम में से ताकतवर कौन है। इन्हें ये नहीं नज़र आया कि जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया उससे ताकतवर कौन है। जब ये लोग सरकशी में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने इन लोगों में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि अल्लाह से डरो, उसकी इबादत करो। काफिर सरदार कहने लगे, हम देखते हैं तू झूठा है और बड़ी बेवकूफ़ी पर है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ी नहीं करता। तमाम जहानों के सरदार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें उसके पैगामात सुना रहा हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और अमानतदार। क्या तुम इस बात से खुश नहीं कि तुम में से एक शख्स के ज़रिए अल्लाह का ज़िक्र तुम तक पहुँच रहा है? तुम अल्लाह की इस नेमत को याद करो जिसने कौम नूह के बाद तुम्हें खलीफा बनाया और ताकत और हुनर दिया। इन नेमतों को याद करो ताकि फलाह पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नेमतों को याद दिलाकर इन्हें झंझोड़ना चाहा, पर वो इनकार ही करते रहे। कहा, अल्लाह पर ईमान ले आओ, पर वो कुफ्र करते रहे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पर ईमान रखो, वही तुम्हारा माबूद है। तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, इनको तुमने खुद बनाया है। अल्लाह ने तो इन बुतों की कोई दलील नहीं दी। मैं तुम लोगों से इस दावत की कोई उजरत नहीं मांगता। तुम लोग अकल से काम लो और पिछले गुनाह की माफ़ी मांगो और आगे के लिए तौबा करो, ताकि वो रब तुम्हें माफ़ कर दे। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल दावत देते रहे, पर वो कौम नूह की तरह इनका मजाक बनाते रहे और कहने लगे कि तुम हमारे माबूदों को बुरा कहते हो, उसकी पकड़ है जो तुम जहनी मरीज हो गए हो। वो जालिम आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और ख्वाहिशात की ज़िंदगी बसर कर रहे थे।
قوم کے سردار لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے شخص کی اطاعت قبول کر لی تو تم لوگ خسارے میں رہو گے۔ وہ تم لوگوں سے جو کہتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد ہڈیاں گل جائیں گی، دوبارہ زندگی میں اٹھائے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ یہ زندگی دنیا کے لیے ہے، ہم جیتے مرتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح کہہ دیا کہ آپ ہمیں کچھ بھی کہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی رہی۔ پھر ہود علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اے قوم، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، ان سب سے میں بیزار ہوں۔ تم ہی نہیں، سب کو بلا لو، اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، جو کر سکتے ہو میرا کر گزرو، مجھے تم لوگوں کا کوئی خوف نہیں۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، یہ لوگ بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، ان کا بغض رکھنے اور ان کا مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے انہیں ایسی آندھی سے تہس نہس کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، جس سے خشک سالی ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے اور لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ ایسی حالت میں اللہ نے ایک دن انہیں عذاب دینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں وہ قہر الہی تھا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں، چیزوں، خیموں اور ہر چیز کو تہس نہس کرتی آئی۔ آندھی اتنی زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تیار کردہ محل بھی اڑ گئے۔ منافقوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس آندھی نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ 8 دن تک ہوا آندھی چلتی رہی، ہر ایک چیز، ہر ایک شخص ختم ہو گیا۔ لیکن جہاں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، وہاں ہوا بھٹکی بھی نہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے نجات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی، وہاں حیوانات چوپائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے، وہاں ہوا نہ آئی۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی رحمت سے نجات پائی اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تباہ ہو گئی، اور جو مومن رہ گئے تھے انہوں نے باقی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد دن گزرتے گئے اور لوگ ابلیس کے وسوسے میں ایک بار پھر آ کر کفر کی طرف آ گئے، کیونکہ ابلیس کسی کو بھی کفر میں ڈالے بنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ صالح علیہ السلام کا قصہ اور آگے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اب کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔